बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा DPO राशिद हदायत फील्ड में मौजूद पुल 4L और फैसलाबाद रोड पर शहरियों में हेलमेट और आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, PHP और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का मुश्तरका ट्रैफिक एक्शन पुलिस की ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मौसर कार्रवाइयाँ जारी। शहरियों को हादसा से बचाव और जिंदगियाँ महफूज बनाने के लिए हेलमेट के इस्तेमाल की तलकीन। हैवी व्हीकल्स पर हिफाजती स्टिकर चस्पा। शहरियों को महफूज सफ़र के लिए आगाही मुहिम में तेज़ी। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महज़ब कौमों का शेवा है। DPO पुलिस मौजूद शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ की बहावल नगर में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप आमद। फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, मुबारकबाद और बहुत सी दुआएं दी। फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम रखा गया। वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ की सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। वज़ीर आला मगर नवाज शरीफ ने सिलाई मशीन पर कपड़े की सिलाई भी की। वज़ीर आला मगर नवाज शरीफ ने फ्रेम में लगे कपड़े पर सुई से कढ़ाई भी की। वज़ीर आला मगर नवाज शरीफ का सिलाई कढ़ाई पर खुशी का इजहार। सैलाब मुतासरीन मर्दों खवातीन से बातचीत, सहूलतों की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। खवातीन के साथ बैठ गई बच्चों से इजहार शफकत। वज़ीर आला मगर नवाज शरीफ फ्लड रिलीफ कैंप के आर्जी क्लासों में मासूम बच्चों में गुल मिल गई। सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला की यूनियन कौंसिल ममदाल में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए बड़ा कैंप लगाया गया, जिसमें मुहैयर हजरात और आल पाकिस्तान खंडू इत्तेहाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चिराग बेला, खो, बलोचवाला पर कायम इमदादी कैंप में 300 से ज़ायद खानदानों में आटा, घी, दालें, चावल और चीनी समेत जानवरों के लिए चारा तकसीम किया गया। मौलाना मोहम्मद अकरम उस्मानी और दीगर मजहबी शख्सियात ने कहा, सलाम मुतासरीन की बहाली हर मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी की जिम्मेदारी, जिसमें मुहैयर हजरात और आल पाकिस्तान खंडवा इत्तेहाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चिराग बेला, खूह, बलोचवाला पर कायम इमदादी कैंप में 300 से ज़ायद खानदानों में आटा, घी, दालें, चावल और चीनी समेत जानवरों के लिए चारा तकसीम किया गया। मौलाना मोहम्मद अकरम उस्मानी और दीगर मजहबी शख्सियात ने कहा, सलाम मुतासरीन की बहाली हर मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। हर पाकिस्तान खंडवा इत्तेहाद और लाहौर के मुहैयर हजरात की काविशों को मकामी रहनुमाओं और मुतासरीन की जानब से सराहा गया। हैरपुर नाथन शाह से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह के नाथन शाह स्कूल में उस्ताज़ा और प्रिंसिपल के शहरियों और तलबा के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला जारी है। उस स्कूल में मुकर्रर उस्ताद सरफराज बब्बर की जानब से तीसरी जमात के मासूम तालिब इल्म हिजराबाद कुरैशी पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस्ताद ने मामूली बात पर तालिब इल्म को सख्त मारा पीटा और इसे ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद वालिद ने ज़ख्मी बेटे के साथ नेशनल प्रेस क्लब पहुँच कर एहतजाज किया। मुतासरा तालिब इल्म के वर्सा का कहना है, जब स्कूल के प्रिंसिपल जमशेद राय से रब्ता किया गया, उन्होंने अपनी गफलत तस्लीम नहीं की बल्कि धमकियां देता रहा। शहरियों और वालिदैन का कहना है, स्कूल में उस्ताज़ा का ऐसा रवैया तलीमी माहौल के लिए खतरनाक है और ऐसा मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। ज़ख्मी तालिब इल्म के वालिद और इलाका मकीनों ने ज़िले इंतज़ामिया, महकमा तालीम और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लें, उस्ताद और प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और मासूम तालिब इल्म को इंसाफ फराहम करें। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी डेरा गाजी खान की जानब से खवातीन ऑफिसर्स के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का कामयाब इनेकाद। डेरा गाजी खान 22 सितंबर 2025 डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद और डायरेक्टर ट्रेनिंग मुनीर हुसैन चोपड़ा की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ट्रेनिंग प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग के जरिए तमाम ट्रेनिंग स्कूल डेरा गाजी खान ने प्रिंसिपल ऑफिसर ज़ारा खालिक की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के तावन से ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फूड सेफ्टी लेवल 1 ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। कमेटी हॉल DPO ऑफिस डेरा गाजी खान में होने वाली इस ट्रेनिंग में कुल 40 खवातीन ऑफिसर ऑफिशियल्स ने शिरकत की। ट्रेनिंग के मकसद सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के असूलों से आगाही देना, घरेलू सतह पर बच्चों को फूड बोरन बीमारियों से बचाने के तरीकों से रहनुमाई फराहम करना था। फोकल एरियाज़ में शामिल थे फूड सेफ्टी और हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी असूलों, घरेलू सतह पर फूड बोरन बीमारियों से बचाव के तरीके, खाने पीने की अशिया के महफूज हैंडलिंग और स्टोरेज के असूल, फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने के हिफाजती इक़दाम। शुरा ने पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशों को सराहते हुए कहा, इस तरह की ट्रेनिंग खवातीन ऑफिसर्स और अवाम को सेहतमंद माशरे के क़याम में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं।
چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف آن نیوز مظفر آبڑو کے مطابق روہڑی کے سرکاری تعلقہ اسپتال میں پرائیویٹ کمپنیوں کے میڈیکل ریپ ڈاکٹروں سے دوائی لینے آنے والی مریض اپنے کمروں کے سامنے گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ میڈیکل ریپ کرنے والے ڈاکٹر اپنی کمپنیوں کی دوائیاں لینے کے لیے دن بھر ڈاکٹروں سے گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں۔ مریضوں کا شکایات ہے کہ اس حوالے سے ایک طرف روہڑی کے تعلقہ اسپتال میں کئی دنوں سے ادویات کی شدید قلت ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر مریضوں کو باہر سے ادویات خریدنے کے لیے نسخہ لکھوا رہے ہیں۔ غریب اور لاوارث مریضوں کا کہنا ہے کہ میڈیکل ریپ اسپتال میں ڈاکٹرز مبینہ طور پر لیٹے ہوئے ہیں اور کمپنیوں کی ادویات ڈاکٹروں کے کمروں کے باہر بیٹھ کر پوری کی جا رہی ہیں۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر صلاح الدین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میڈیکل کمپنی کے کارکنوں کو صرف جمعہ کو آنے کی اجازت ہے۔ ایم ایس کا مزید کہنا تھا کہ ادویات کی کوئی کمی نہیں ہے اور مریضوں کو باہر سے کوئی دوائی تجویز نہیں کی جاتی، تمام ادویات اسپتال میں دستیاب ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان حالت کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے متوقع دورے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان حالت کی زیر صدارت اجلاس میں جلسہ گاہ، روٹس، ہسپتال اور سرکاری اداروں میں ضروری تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ بغیر اجازت اسٹیشن ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑے گا، جبکہ انتظامی اور دیگر امور کے متعلقہ افسران کو ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے متوقع دورے کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان حالت کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ اداروں کو جلسہ گاہ، روٹس، ہسپتال اور سرکاری دفاتر میں بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فرائض انجام دیں گے تاکہ وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران کوئی کسر باقی نہ رہے۔ سکر سے ہمارے سٹی بیورو چیف سدھیر حسین کی خبر کے مطابق روہڑی شہر میں بدامنی اور وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ تفصیلات کے مطابق روہڑی شہر میں ایک ہی رات میں 2 وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے روہڑی شہر کو پولیس اور یہاں کے حکمرانوں نے چوروں ڈکیٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جب ان کا دل کرتا ہے لوٹ مار کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی پر ایک رات واردات گزشتہ رات ایک گھر میں ہوئی ہے اور چور گھر کا سارا سامان لے کر بآسانی فرار ہو گئے۔ اسی جائے وقوع پر موجود ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ بد نصیب ہے جس کا یہ گھر ہے، جس کے گھر اتنی بڑی واردات ہوئی ہے اور پوری فیملی بہت پریشان ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چوری ہوا ہے بھائی؟ جی میرے گھر میں چوری ہوا ہے کہ ایک اوون چوری ہوا ہے، اور ہم جیسے آئے تو ہم نے دیکھا ہے اوپر ہمارے گھر پہ واردات ہوئی ہے، تو یہ ہماری الماری اور اوون بھی نہیں تھا، اور ہمارے اور سامان سیف وغیرہ سے اور نکالے گئے، کمبل شمبل سارے لے کے نکالے گئے، کپڑے شپڑے سارے نکال کے گئے۔ اور ہم نے نیچے دیکھا ہے تو ہم نے کھانا کھولا ہے تو ہم نے رات اپنی پیمنٹ بھی رکھی تھی، اپنے رکھ کے گئے، اور زیورات ہیں ہمارے۔ اچھا، کتنی پیمنٹ تھی؟ پیمنٹ تھی 2 لاکھ تھے، جس میں سے میں 30,000 روپے اٹھا گیا تھا، 1,70,000 روپے میں خود اپنے ہاتھوں سے رکھ کے گیا ہوں۔ اور جو ہیں وہ میں کر کے گیا تھا، میرا سونا تھا 2.25 تولہ، 1 تولے کا الگ سیٹ تھا، اور جو تھا وہ 1.25 تولہ ایک ہماری چین اور کڑے تھے ہمارے سونے کے۔ اچھا جی اچھا، یہ مجھے بتائیں یہ سارا واقعہ رات کے کس ٹائم پہ ہوا، کس طرح آپ کو پتہ لگا؟ یہ جی ہم صبح آئے تقریباً 7 بجے کے، ہم 7 بجے آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کنڈا نیچے سے کٹا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اوپر آئے، ہم نے خود بھی نہیں آئے تو تھوڑا اوپر چڑھ کے ہم گئے تو ایک بندہ آیا تھا، اس نے بولا ہم جا رہے ہیں، کوئی ایسے نہیں کوئی ہو جائے تو کوئی بیٹھا نہ رہے، ایسے نہیں کوئی واردات اور نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم اوپر چڑھے نہیں ہیں۔ دوسرا آیا بندہ، وہ چڑھ کے گیا، تو اس کے بعد اس نے ہم اس سے پیچھے سے گئے، پیچھے سے آئے تو اس نے بولا آپ بھی آ جاؤ۔ ہم گئے تو ہمارے جو بھی تھے زیورات وغیرہ سارے مکمل، ہمارے کچھ بھی نہیں تھا، سارا خالی ہو گیا تھا۔ اوپر سے نقدی سامان لے گئے ہیں، سونا لے گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روہڑی شہر میں آئے دن وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے کیا سبب ہے؟ یہاں اہل محلہ یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ بھائی جان، یہ کیا کہیں گے کہ آئے دن روہڑی میں وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ایسے ہے کہ روہڑی شہر کا امن بہت خراب ہو چکا ہے، جس میں سے آئے دن شہر داروں میں باہر کہیں بھی مطلب علاقے میں دیکھیں چوری چکاری بہت ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہماری پولیس جو ہے ایک گشت لگانے کے بعد دوبارہ ہمیں وہ شہر کے اندر کوئی پولیس نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور آج جو تھا یہ جو تھا نقی موٹا چپٹا چوک کی طرف یہ واردات ہوئی ہے مین جو سی جگہ پہ چوری ہوئی ہے، ایک جو سی تھانہ گلی کے اندر، اچھا وہاں پہ ہی چوری ہوئی ہے۔
रात को ही। रात में सुबह 4 बजे उनके घर में थोड़ा उनका पैसा लेके सोना वगैरह उनका भी लेके जी गए। नाज़रीन, ये भाई ने बहुत बड़ी बात बताई कि थाने के साथ ही गली है, वहाँ पे भी एक वारदात हुई है जो कि यहाँ की मकामी पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। बताइए जी कहाँ से आ रहे हैं, शहर बिल्कुल तबाह लगा पड़ा है, ठीक है ना। छा मुतालबा करना एसपी सक्कर जियाजी सक्कर ऐं नासिर शाह कुमेल शाह हिते असांजी पाड़े जो आहे जी जी। ऐं असांजी मदद करे असां यतीमनि ग़रीबनि सां हेॾो नाहक हुते असां काॾे वेंदासीं। एतिरी त असांजी मदद कनि, हाणे असांजी पंहिंजी चोरी त वापसि करे ॾियनि, हे छा असां नाहक आहे, इहा महिरबानी कयो। ॿियो असांजो सुवाल कोन अथव, ॿिए अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे, असांखे पंहिंजी वापसि करे ॾियो। है, बहुत परेशानी है, सही से बात भी नहीं कर सक रही, इनके साथ इतना बड़ा सान्या हो गया है और ये आए दिन रोड़ी की वारदातों में और यहाँ मोबाइल स्नैचिंग घर की वारदातों में ये मामूल बन चुका है। यहाँ की मकामी पुलिस, रोड़ी की पुलिस बेयारो मददगार लोगों को छोड़ा हुआ है, कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। यहाँ के लोगों का और अम्मा का यही मुतालबा है कि खुदारा SSP सक्खर, DIG सक्खर और यहाँ मकामी जो सियासतदान है कुमेल शाह, नासिर शाह से इन्होंने फिलफोर अपील की है कि खुदारा हमारी चोरी वापस करा के हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्खर। शेखपुरा सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात 23 सितंबर को शेखपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में मज़ार को गुस्ल देकर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक उर्स की तकरीब 3 रोज़ तक जारी रहेगी। पीर सैयद वारिस शाह के 227वें सालाना उर्स के लिए सुथरा पंजाब की तरफ से सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, जिसकी निगरानी बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाह इमरान मार्थ के करेंगे। जंडियाला शेर खान बाजार पीर हजरत वारिस शाह सुथरा पंजाब की तरफ से सफाई सुथराई का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए GM सुथरा पंजाब साकिब गुज्जर ने कहा, उर्स के तकरीब से 10 रोज़ कबल हमने अपनी टीम वारिस शाह कम्प्लेक्स में भेज दी है, जो आइंदा अगले 1 हफ्ते तक यहाँ पर मौजूद रहेगी और सफाई सुथराई बेहतरीन इंतजामात करेगी। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।